ayaw ka naog, ay pailis, patyagin ang moilis ni mo. Sa ato rong mga politicians, sa grupos mga Marcos, mga Duterte, o sa mga Pinklawan, kinsa sa tanaw ninyo, nga dunagyoy kanibang pangandoy, nga muantos, mualagad og magpakamatay para sa atong nasod. Siging panaot anang ilang kaatbang sa politika, ipa-impeach gyud, ipa-priso gyud, kanang klasihas mga tao din nato na suportahan. Hustisya nato, mura magdominante na kaayong ICC, mura na mahinugwa na tay atong kaugalingong korte dinhi o justice system sa atong nato, di ba? Pero nagpasalamat ko nga ang iyang baruganan mao ang pag-apil sa pag-antos sa atong tibuok nasod. Kay nag-antos man gyud karon. Dadagan ang Mita News Update. Ang pagpamalandong nato niining panahon sa Kwaresma, kining 40 ka adlaw nga pagpamalandong, paghinulsol, ang gisintro gyud ani sa ako nang gikaingon kagahapon mao ang kinabuhi. Kay usahay ra ba malimot ta nga ang naghatag day nato kinabuhi ang Ginoo. Nya kanang naghatag nato sa kinabuhi, mao sad nay kamaong motudlo nato unsaon paggamit, unsaon pagpaambit, ug unsaon pagamping ang atong kinabuhi. Magbuot-buot na gaytag gamit, paambit ug amping sa atong kinabuhi, maguba ginang kinabuhian. Kay di man kita mo'y nagbuhat, di sad kita mo'y originating, maguba gyud. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, ningon gyud, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Unya ang atong verses ani gikuha sa Salmo 1. Ang Salmo 1 mao ni ang nagtudlo nato unsaon pagpuyo. Matod pa diri, bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan. Tambag sa dautan. Kinsa may tigtambag nato og dautan? Ang dili. Ang atong lawas. Kining atong lawas. Mao ni tigtambag og dautan. Mao na ang niingon Dios Kristo matud pa sa ebanghelyo, kun mosunod mo nako isalikway ang inyong kaugalingon. Mao ginay first requirement. Kay ngano man kun magsigi kag paminaw, magsigi tag paminaw aning atong lawas, ana di kita kapaminaw sa Ginoo. Kay ang tambag aning atong lawas pulos gyud dautan. Ay sige, panamin nya paminawa imong lawas. Unsa may itambag? Kulori ang buhok, kiskisa ang kilay, usba imong naong, pulos gyud niya usbon ang Ginoo. Ang gustos Ginoo, usbon gyud. Nakay kwarta, paminaw sa imong lawas, sa imong yung gusto sa imong lawas. Unsa man dayon? Padaghana ang kwarta, padaghana. Ay panghatag, kanya-kanya tag kinabuhi, padaghana gyud. Unyang naakas politika, unsa man sa itambang sa tong lawas? Ayaw ka naog, ay pailis, patyagin ang moilis nimo. Ana. Mo na itambag, pulos gyud dautan. Arikas pagkapari, nya maminaw, unsa man sa itambag? Asa na mo ingon baligyag slat? Moingon gina tiguma ginang kolekta, imo guna. Asa mo ingon balit og slat para i-project lawas na to? Pakauaw kag baligyag slat diha, naunsa ka?
Kapoy ana, naidaghang kolekta, nganong dig maghilom-hilom ra ko sa kwarto, nya kanang tanang kolekta, gadoon ko na dito, punayan ana kong balik-balik og ihap. Enjoy pang kinabuhi, hago-hago kita nang sla, timuhimo pag project, nya di pag yun mo mamalit, hasol-hasol lang mo konsensya sa pala. O na nga, kinahanglan kitang maminaw sa Ginoo. Nya kaning Ginoo mosulti sad ni nato sa pangapaagi nga iagi sad niya sa mga tao nga iyang gihimong instrumento. Nya iagi pod niya sa Espiritu Santo. So maminaw ta sa Holy Spirit, maminaw ta sa mga tao nga gitagaas Ginoo og mensahe. Muna diri sa atong unang pagbasa si Moises mao ang mensaheros Ginoo sa mga Israelita. Ningon gyud si Moises, kung tumanon ninyo ang tanan niyang sugo nga mao ang paghigugma niya ug ang paghigugma sa tanan niyang gisulti, mulambo gyud mo. Mulambo. Pero magsupak-supak gani mo sa Ginoo, mga matay gyud mo. Maura man ginay iyang gisulti. Hangtod karon. Muna, ang isultis Ginoo nato para gyud sa kinabuhi. Og ang pag-amping sa atong kinabuhi og paggamit og pagpaambit niini nakasentro gyud sa kaayuhan sa tanan. Munang ningon si Kristo ang anak sa tao nga mao siya nga mo'y atong model, kinahanglan mag-antos pag-ayo, isalikway sa mga kadagkuan o patyon. Kinsay mo sunod ni Jesus, taas ang kamot. Kinsay gustong mag-antos, kinsay gustong isalikway o patyon, taas ang kamot. Very good. Naipipila. Ambot mo, palit baka nag-slat karon. Pero moingon gani ka, di lang sa kompalit pa der, kay mo palit pa kog bugas, namakap der ka. Kadtong gibuhat sa biyuda, naghisgutan sa Bible, kay andam dito siyang mosunod sa Ginoo. Unsa iyang gibuhat? Ang tanan niyang kwarta, gihug niya sibot. Wa na siya ipalit og pagkaon. Usa na lay naa niya ang iyang gugma sa Dios. Porting lipayas Ginoo. Di ba? Gugma sa pag-alagad sa Ginoo. Dili gugma sa kwarta, dili gugma sa kaugalingon. Muhuna-huna na kita sa atong kaugalingon, patay kita. Sa ato rong mga politicians, sa grupos mga Marcos, mga Duterte, o sa mga Pinklawan, kinsa sa tan-aw ninyo nga dunagyoy kanibang pangandoy nga moantos, moalagad og magpakamatay para sa atong nasod. Maunay atong suportahan. Pero kanang gasigilag pangilkil sa atong nasod, sige panguhaan ang atong mga buhis para sa ilang kaugalingon, siging panaot anang ilang kaatbang sa politika, ipa-impeach yun, ipa-priso yun, kanang klasihas mga tao, din anato na suportahan. Oh. Kaya nga naman, mga yawan o na, nagsunod na sa tambag sa dautan. Kaya kaning dautan mo tambag na, kuhaa ang tanan nimong kaaway, papasa ang tanan nimong kaaway. Ana gina. Ilingay mong tupad. Yung nawa na karoy kaaway. Napay kaaway, wa. Unsa may tambag sa Ginoo? Unsay tambag sa Ginoo? Higugmaa ang imong kaaway. Pagpatamparos lang kung iya kan tamparoson. Niya kung magsigi siya panaot nimo, pasaylua lag kapituan kapito. Nyag iya jud kang daoton og maayo, butang-butangan kaniyag daotang pulong, iampo lang. Di ba? Mo nay gusto sa Ginoo. Nya kisay gustong maminaw ana, ay ambot lang apil na ning nagwali.
Gabi tanaw ko vlog kadiyot, mo'y akong nabatian sa vlog na ang speech sa atong Vice Presidente si Sara Duterte, mga almost 5 minutes nga talk, og iyang gideclare mudagan siya pagka-presidente karong 2028. Akong gipaminaw ang iyang speech kay makita at least ba makita na nato diha unsa may iyang gibasihan nga mudagan siya pagka-presidente. Ingon siya nga ang iyang gibasihan mao ang iyang mga pag-antos ug sa pag-antos sa iyang pamilya. Matod pa niya 47 years siyang namalandong. Kani bang giingon ko no sa Bible ba sa Salmo man to yung kutlo nga ang planos Ginoo kinahanglan mao gyud matuman. Ang planos Ginoo, ang iyang yung plano pulos gyud wa matuman. Matod pa niya ang iyang mga plano ba iya man ang gisaysay, plano siya kursong kuhaon, wa niya makuha na ending na noon siya imbis medical course nahimo na noon siyang abogada. Wa matuman ba nya imbis nga gusto lang siya nga mayor lang siya sa Davao, nahimo siyang vice presidente. Gusto siyang magkahiusa sila ni Bongbong Marcos kay mautong ilang unit team porting lipaya kuno niya ato, karon persecuted na siya sa iyang partner sa politika pagdagan. Gusto siyang maghiusa ang tanang mga politicians na gaaway naman nun. Unya sila, pag yun mo ipasanginlan sa tanang kadaot, matod pa niya. Hasta pang iyang papa, na priso pa. Siya, tingali, dili gid tingali ang kalinaw nga gusto nako mo'y akong atubangon, kung dili ang pag-antos para sa nasod. Amo na iyang gibasihan, nagayon ko ba? Nindot sa dida niya, iya din gipang site unsay mga giantos sa nasod karon nga gusto niyang tabangan. Ang pag-antos tungod aning korupsyon na grabe kayo, inhustisya nga grabe kayo, kaning pagpangusab kuno sa kahulugan sa paggamit sa atong konstitusyon nga posible kuno nga wa natay posible ba wa natay soberenya sa umaabot nga mga tuig, kay mura na magisandig kuno nato ang atong kaugmaon ngadto sa mga nasod sa gawas. Samaan na karong hustisya nato, mura magdominante na kaayong ICC, mura na mahinugwa na tay atong kaugalingong korte dinhi o justice system sa tong naso, di ba? Mura ginana ba? Muna iyang nakita og kining talamak karon na drogas ni balik na sad nga hapit na kuno daghan na sa mga balay ang gipangsaka, daghan na sa gipang patay, gipang tulis dihas kadalanan. O ang atong ekonomiya nga nibagsak nagmaayo og kining mga kwartang nangawa, mao ni pipilas iyang gihisgutan. Og niingon siya nag-antos gani, nangayo siya sorry kay vice presidente man siya, nangayo siya sorry aning daghan kay pag-antos ros mga Pilipinos. Og ang iyang gipasabot, nag-antos man mo, dili lang pinaagi og pulo nga moingon ko I'm sorry, muuban ko ninyo sa pag-antos ato ning atubangon og sulbaron. Ambot og unsa siya ka matinud-anon, pero nagpasalamat ko nga ang iyang baruganan mao ang pag-apil sa pag-antos sa atong tibuok nasod. Kay nag-antos man gid taron, muna nga niingos Kristo, kuyog mo nako kinsa man si Kristo mao ang katawhan sa Dios. Dinhis Pilipinas ang atong mga katawhan, ubay-ubay gyud ang nag-antos. Lingi ay mong tupad, ingna malipayon ra kay kas inyo. Ingna ba inawa gyud mo'y pag-antos? Oy, maobitan nang ni Simba kay daghang kay pag-antos. Mao na moapil tas pag-antos sa atong isig katawo.